Chorong khulumka Fainai Talhingni Tham Chibroi February Noishai Noisha Omoni Mane Ongkha Fainai Teshora Falgun 16 ফেব্রুয়ারি 2021 সালনি রাগ সাল অর্থাৎ মঙ্গলবারদায় দেবী সরস্বতীনি পূজাংন जों ताबक बिनि सम्पर्के किछु कक्सिनो बर'नि भाइका तांखा बचुंनो ता साइकालांजाक बिनि जे पूजा दे ताता नां तापंखा ब ताता हामजाक अमरक जों ताबक सिनो सरस्वती कक्थाय अम भाइका सार बाय सर अ काइनै कक्थायनि देवी सरस्वती तय अंगैब तंग बिनि अंखा काइनै रूप काइसा अंखा ब स्वयं देवी सरस्वती जे अंखा विद्यार देवी हिने सिजागो ज्ञाननि देवी हिने सिजागो अदेवी हिसेबे तंग आरो काइसा अंखा तयनि देवी तयनि माताय हिनै काइसा तंगब बिनि याक कंबुरुई मातो जों नंगो कंनुई बिनि याक कंबुरिदाय तंग काइसादाय तंग बिना काइसादाय पद्म काइसादाय बिजाब माने अंखा बय आर काइसादाय तंग अंखा अक्षमाला जों जेतार बाय जब थाय जब माला बिनि मकल कलथाम मातो जों नंगो कलनुई ब कुफुल पद्मदाय आचगय तंग बन बालनायसा अंखा राजिगां मा जोंनो साjakta जे बरक मातायनि मनोभाब लागै तं मातायनो सब समय सिनियै तं बिनि सालाय ब सर्बदा बिराज खायो ब सब समय बिनि सालायतेय तंग हिनै मा साजा आरो साjakta मा जे फुनि तय अंगय काचकनाय आइ फुनि बिनि जे तय दाय शुद्ध भक्त आचकय भागवत कीर्तन खायकाय सुइकाय ब अत्यंत आनंदित अंग ब अनेक खुशी अंग ब निजे ब साजाक स्वयं नफांसा श्रीकृष्ण नि बुमुंग साकाय ब खुबै आनंदित अंग हिनै ब निजे ब श्रीकृष्ण नि भक्त ताबकलाय जों सिनाय मानि बुखुबनि कक मा जोंनो ताता हिनि साइकालांजा जाबुयनि ऋषि कच्छपनि वंशधर तारक्ष हिनै काइसा ऋषि तंग ब वाइसा तपस्या खायपुनि मा सरस्वती बाय मालायखा ब मा नसुंका जे मा आनकिया शादी এই যে ইহলোক দায় বরগ্রংনি কল্যাণ বরগ্রংনি গাম বারেखे अंनाय हिनै माय फुनि साका ओहे बासा खानादि जे बरक बाखा परिष्कार खायय जे मातायनि शास्त्र যত্ন খায়य परेनाय যত্न खाय पालन खायनाय बंनि सब समय गाम अंनाय हिनै ऋषि तारक्ष आरो मानुष संखाता आरो ता कर्म खायकाय ता काम न खायकाय बरग्रंनि जे माने कुचुक कानाय तापो तला खलनाय बरक लापंनाय हिनै मा साकाता जेनि करय बन माय चानो मांखाय बन आश्रय र मांखाय बन चिकित्सा खाय मांखाय बन ता गुवाय गामसारक रमांखाय ब स्वर्गीय लाभ खायनाय माने ब स्वर्गग थानाय हिनै मा निजे साजाक मा आरो साजाकता जे बरक काम क्रोध थामची हकची लागै तंनाय बक नरक थानाय हिनै मा निजे साजाक ऋषि आरो मानुष संका जे बारायखेय बयकुंठ बा गुलुक दाय थामानाय माताय बाय मालाय मानाय हिनै बसुंका
মা সাকাজে যারা শ্রীহরি অর্থাৎ স্বয়ং নভাংসা শ্রীকৃষ্ণ মানি তংনাই বিনি আদেশ উপদেশ পালাইনাই যারা বিনি মহাপ্রসাদ জানায় যারা বিনি ভক্তন মান সম্মান রনাই বক গোলকত হামানাই হিনাই মা সাজাক বক গোলকত থাঙ্গয় মা তাইবাই স্বয়ং যিনি নভাংসা শ্রীকৃষ্ণ বাই মালাই মানাই হিনাই সাজাক ব ঋষি আরও মানসংকা যে মা এই যে গজ্জা ঋষিরক সাগ পরমাত্মা পরমেশ্বর হিনয় বসপ আংলাসিয়া নুংকিয়া সাইখানারদি মা সাকাতা হে তারক্ষ যে গজ্জা ঋষি মণি ঋষিরক এত ব্রত তপস্যা খায়ই যেন মানায় বংখাচে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ং যিনি নভাংসা চরংনি গজ্জা শ্রীকৃষ্ণ হিনয় মা আরো সাকা হে বাসা যে জায়গা ক পরম পুরুষ যে জায়গা ক পরম স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণনি যে কীর্তন অংনাই যে কামরগ অংনাই অ জায়গা অংখা আনি আশ্রয়নি জায়গা আং অদায় সর্বদা তঙ্ক হিনয় মা সাজাক আইথানি বাগৈ जों সবসময় মাতাইনি আতাসে বাখাকায় তংথাই जों যিনি যা কর্মতং जों খাইতাই অমনি পাশাপাশি जों কোনোদিন যিনি মাতাইন যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি চরণী নভাং গজ্জা বন जों কোনোদিন পালক থাইয়া আড়াইহিনয় মা স্বয়ং মা সরস্বতী ব সাগয় হলজাক যে যিনি বিদ্যারনায় বুদ্ধিরনায় বব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণনি একজন পরম ভক্ত जों তাবকসিনো মানি পূজা পারাখে খাইতাই মানি পূজাতে তাঁতা নাংনাই जों মাতর অনেকে শিও অনেকে শিয়া পূজানি পয়লা সাল जों নিরামিষ জাগয় মাতঙ্গ পূজানি দিন ব নিরামিষ জাগয় মাতঙ্গ অম শাস্ত্রদায় নিয়ম খাইরজা जों মাতর অনেকে শিয়া বিনি পূজাদায় বিনি মূর্তি কুফুলরি কাবাং খুম পলাশ খুম থাইচুক বালাই শিপল বালাই সুদুই সিন্দুর মাইরুং মাই বাতাং দুর্বা থালুই নারকেল অবশ্যই নাঙ্গো আরও নাঙ্গো অংখা বয় হারমোনিয়াম বা নগ যদি মৌসাচুক অমতে যদি বাদ্যযন্ত্র তংখা অবরক দুধ কলম গলা কুয়াই ফাতুই আরও প্রদীপ আগরবাতি অবরক নাঙ্গো মানি পূজানি মলক ফুরুঙ্গ বাচাগয় তয় কুথায় তয় কুলাই থাই তয় দায় তয় শুদ্ধনি বাগয় जों তুলসী বালাই বাই নিম বালাই রমানো আরও অংখা বাসাক শুদ্ধনি বাগয় বাসাকনি যে রোগ শোক দূর অংথং হিনে রকব जों তয় কুনানি আগিয় শুধুই কুথুং বাই চন্দন ফুল মানো মাতাইনি পূজারক তন্নাই জায়গা গ সিন্দুর সুদুই হিংকে আরো মাইরুং বাই আলপনা আকাই মানো অম জানি ইচ্ছা যে পূজারনাই অবর কুফুল নায়াখাই সুদুই গাপনি গোয়াই মাচুম নাই সুদুই গাপনি মানে অংখা হলুদ রংনি হলুদ অথবা সাদা রংনি গোয়াই মাচুম নাই जों তাবকসিনো মানি পূজাদায় जों তাতা মাখায়া খানা ইয়েশকুরক মারায়া বফাং ওয়াফাং মাতান্যা মুংসা মাসুবিয়া সুচিবাই বিনি পূজাদায় মোমবাতি মামুচুংয়া অমনি বদলা जों যে তুলাবাই বানাইনে প্রদীপ সকমানো মাতর তুলাবাই বানাইনে প্রদীপ সকপুং অমন খামরগয় মাহল্যা
অশাল চায়া ককমা সায়া কজ্জা মারলাইয়া চক মুইরক মা চায়া মানুংয়া অমনি শাল এমনকি অমনি আগের শালব মুই খানরক মা চায়া বানা নিরামিষ চাই সে তংথাই চিং তা বারসিনো মা তা হামজাক ব বফাংমান দারসা খুম হামজাগ বফাংমান দারসা খুমনি মানে অংখা পলাশ খুম সফেদা বরাই সবাই হামজাগ ব আরো খই হামজাগ ব কুফুলবাই রাংচাক গাব কুফুলবাই রাংচাক অথবা হলুদ গাব হামজাগ ইমনের মাধ্যমে जों মানি ককবাই শাকনি ককবাই ককবরকবাই মা সরস্বতী সম্পর্কে শিকা जों ইউটিউব সার্চ খাইকাইব মানো মানি ককনি সম্পর্কে মানি অনেক কিছু সম্পর্কে মানো মাতো जों অম বিনি ককবাই শিও অনেকে বুঝিও অনেকে বুঝিয়া আং আইথানি বাগৈ শাকনি ককবাই ককবরকবাই সানানি চেষ্টা খাইকা আনি যদি ভুলভ্রান্তি তঙ্গ হিংকাই ক্ষমা দৃষ্টিতে নাই দি আনো ক্ষমা খাইর দি আর আনি এই ভিডিও যদি কাম মানজাগো হিংকাই আনি চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব খাই দি এবং লাইক কমেন্ট খাই দি আনো উৎসাহিত খাই দি আং যাতে আরো আরেকে সামানানি তো ইনয় চরকনো হামবাই ফাইনাই মা সরস্বতী পূজানি বাগৈ চরকনো হামজাংমারগো